बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ुबैर ख़ान। खुश आमदीद कहता हूं दोस्तों आपको छछ के रंग चैनल में। सबसे पहले आज की तारीख 3 मार्च 2025 बरोज़ पीर। तो दोस्तों एक दफ़ा आ गया वो फिर से शाकार, पूरा हफ्ता होता है दोस्तों जिस वीडियो का इंतज़ार। शहजाद भाई टोटल दोस्तों माशाल्लाह टोटल इस लाट में 9 जानवर लाए हैं आउट क्लास, 14 माह से लेकर रेडी फॉर सेमिनेट। दोस्तों एक ब्रीड तो इसमें सेमिनेट भी है। तो हर किस्म की वैरायटी दोस्तों, चोलिस्तानी फ्रीजियन, फ्रीजियन जर्सी, फ्रीजियन अमेरिकन क्लास, इंग्लिश जानवर, हर किस्म की दोस्तों वैरायटी अवेलेबल है। यही बात है दोस्तों कि हाथों हाथ इनका माल सेल हो जाता है। बुनियादी वजह अच्छे जानवर होते हैं, क्वालिटी में बेहतरीन होते हैं। दोस्तों आज एक गोल्डन ऑफर है जो वीडियो के आखिर में आपको दी जाएगी। पहले दोस्तों चोलिस्तानी फ्रीजियन काले गुले बिल्कुल क्लियर, यहाँ से देख सकते हैं मौसमी शिद्दत दोस्तों बर्दाश्त करने की सबसे ज़्यादा सलाहियत कैपेसिटी इस ब्रीड में होती है माशाल्लाह। यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों मुंह से 2 दांत, 30 दिन हो गए हैं, सेमिनेट करवा दी गई है। लेकिन डिमांड दोस्तों खाली ब्रीड की होगी, ठीक है। आगे आपका मुकद्दर, आगे आपका नसीब। दोस्तों 2,10,000 रुपये इस ब्रीड की डिमांड है। रेट्स में तमाम ब्रीडों के दोस्तों कमी बेशी हो जाएगी, रेट्स फाइनल नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट में वो कहते हैं दोस्तों हुस्न जो है तारीफ़ का मोहताज नहीं होता, नस्ल दोस्तों अपनी तारीफ़ की मोहताज नहीं होती। गुले बिल्कुल क्लियर, यहाँ से आप देख सकते हैं माशाल्लाह, चला फिरा कर भी दिखा रहे हैं, कोई कमी नहीं दोस्तों। नस्ल अपना आप बताती है दोस्तों, बेहतरीन ब्रीड, मुंह से 2 दांत, चला फिरा कर रेडी फॉर सेमिनेट होने पर दोस्तों 15 से 20 लीटर मज़द मिल्किंग रिकॉर्ड की हामिल ये ब्रीडें हैं। डिमांड 2,10,000 रुपये दोस्तों, इसमें भी कमी बेशी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों असल चीज़ होती है जानवर की नस्ल। तो यहाँ से आपको चला कर दिखा रहे हैं अच्छे जानवर, क्वालिटी वाइज दोस्तों बेहतरीन ब्रीडें। हालांकि रोशनी की थोड़ी सी कमी है लेकिन फिर भी माशाल्लाह यहाँ से कलर का पता चलता है। नेक्स्ट दोस्तों 5 ब्रीडें आपको दिखाई जाएंगी। इनमें जो दोस्तों ब्रीडें आपको दस्तयाब होंगी दोस्तों, रेड फ्रीजियन, चोलिस्तानी फ्रीजियन, फ्रीजियन बछड़ियाँ माशाल्लाह पांचों की पांचों यहाँ से चेक कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से देख सकते हैं टॉप ऑफ द पीक, यहाँ से देखें बाकी पुट्ठे देख सकते हैं दोस्तों। स्ट्रक्चर वाइज बेहतरीन ब्रीडें, यानी कि अपने वलायती जो इनके अंदर ब्लड है भरपूर दोस्तों। बाकी माशाल्लाह टोटल आपको शौक करवाएंगे, यहाँ से दिल खुश कर देती है। लोकेशन के हिसाब से अगर बताएं दोस्तों, लोकेशन शहजाद भाई की गोंदल मंडी है जहाँ पर मंडी लगती है। इसके बिल्कुल साथ दोस्तों शहजाद भाई का डेयरी फार्म है, विजिट भी कर सकते हैं। तमाम भाइयों को पता है, हर वीडियो में बताता हूँ। कॉल एंड व्हाट्सअप नंबर दोस्तों ऊपर शो हो रहा है 0303 777 8849। फिर से मैं नंबर रिपीट कर देता हूँ 0303 777 8849। बराए मेहरबानी दोस्तों इस नंबर के ऊपर आपने वीडियो कॉल करनी है, शहजाद भाई से रब्ता करना है, लेन देन के मामलात उनके साथ तय करने हैं। फिर मुझे काफ़ी भाई पूछते हैं, तो दोस्तों वीडियो तसल्ली से देखें। फिर आप कहते हैं कि ये ब्रीड किस तरह थी, ये ब्रीड तो माशाल्लाह एक एक करके तसल्ली से दिखा रहे हैं। ये 5 माशाल्लाह ब्रीडें आउट क्लास ये अलग से दोस्तों इसमें आपको दिखाएंगे, ठीक है। बेहतरीन ब्रीडें एक एक करके पहली ब्रीड से दोस्तों शुरू करते हैं। गुले बिल्कुल क्लियर हैं, कोई बच्ची बच्चा नहीं है दोस्तों, ठीक है। मुकम्मल गारंटी होगी दोस्तों गुलों की। बाकी पहली ब्रीड फ्रीजियन है माशाल्लाह, 21 माह की है दोस्तों, ठीक है। रेडी फॉर सेमिनेट है, बस थोड़ी सी आपने इसको 2-3 महीने और मेहनत करें थोड़ा सा, ताकि वेट में और इजाफा करें तो दोस्तों माशाल्लाह बिल्कुल अभी भी रेडी फॉर सेमिनेट आउट क्लास। कलर प्रिंट वाइज अच्छा जानवर, यहाँ से देख सकते हैं चला फिरा कर दोस्तों। डिमांड है दोस्तों इस ब्रीड की सिर्फ 1,60,000 रुपये दोस्तों, इसमें भी कमी बेशी हो जाएगी। नंबर 2 दोस्तों बेहतरीन खीरी बछड़ी है दोस्तों, 21 से लेकर 22 माह। पहले गुले देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल क्लियर, कोई बच्ची बच्चा नहीं है माशाल्लाह। अभी से देख सकते हैं 1 से 1.5 इंच के गुले हैं। जर्सी फ्रीजियन दोस्तों नस्ल है, चला फिरा कर आपको दिखा चुके हैं माशाल्लाह। अगर इसकी उम्र की तरफ आएँ दोस्तों 1,60,000 रुपये दोस्तों इस ब्रीड की डिमांड है। कमी बेशी बता चुके हैं दोस्तों, तमाम ब्रीडों में होगी। गोल्डन ऑफर है वो आपको वीडियो के आखिर में देंगे। बेहतरीन आज तो ज़बरदस्त ऑफर लगा दिया शहजाद भाई ने दोस्तों। नंबर 3 फ्रीजर जानवर, गुले यहाँ से देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर दोस्तों, कोई बच्ची बच्चा नहीं है दोस्तों।
عمر کی طرف اگر آئیں 21 سے لے کر 22 ماہ کی دوستوں بالکل تیار ریڈی فار سیمینیٹ بریڈ ہے، چلا پھرا کر آپ کو دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بریڈوں میں آج پھر سے کوئی کمی نہیں، ایک سے بڑھ کر دوستوں ایک بریڈ ہے۔ ڈیمانڈ دوستوں 1,60,000 روپے دوستوں، 1,60,000، اس میں بھی کمی بیشی ہو جائے گی۔ ریڈ فریزین دوستوں ماشاءاللہ پہلے ہی کہا تھا ہر شوق اویلیبل ہے۔ گلے دیکھ سکتے ہیں بالکل کلیئر، گیپ دیکھے گلوں میں، گچھا دیکھے دوستوں، کچھ نسل کی علامتیں بھی ہوتی ہیں ماشاءاللہ۔ بریڈ آپ کے سامنے دوستوں آؤٹ کلاس ریڈ فریزین امریکن کراس ہے، چلا پھرا کر آپ کو دکھا رہے ہیں۔ سر سے دوستوں جینین مونی بریڈ ہے ماشاءاللہ، یہاں سے بھی دوستوں چیک کر سکتے ہیں۔ ڈیمانڈ دوستوں اگر اس بریڈ کی کریں تو اس کی ڈیمانڈ ہے دوستوں 1,45,000 روپے، اس میں بھی کمی بیشی ہو جائے گی۔ نیکسٹ میں دوستوں چولستانی فریزین ماشاءاللہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں بالکل کلیئر گلے، آؤٹ کلاس بہترین ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، 5واں گلا نہیں ہوگا تمام جانوروں کا دوستوں۔ باقی یہاں سے دیکھیں ماشاءاللہ چولستانی فریزین موسم کی بہترین شدت کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے دوستوں۔ 1,15,000 روپے، 16 سے 17 ماہ دوستوں اس بریڈ کی عمر ہے۔ ڈیمانڈ ہے 1,15,000 روپے، کمی بیشی دوستوں اس میں بھی ہو جائے گی۔ نیکسٹ دوستوں آپ کو دکھاتے ہیں 2 بریڈیں ہیں ماشاءاللہ، شوق کیجئے، آؤٹ کلاس ڈچ فریزین، اور دوستوں دوسری پھر آپ کو دکھاتے ہیں اس کے ساتھ یہ آ گئی دوستوں فریزین بریڈ۔ تو دوستوں گولڈن آفر ہے شہزاد بھائی کی، وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں دوستوں۔ جو بھائی پوری کی پوری لاٹ اٹھائے گا 200 کلومیٹر پنجاب فری، 200 کلومیٹر کے پی کے فری دوستوں، تو گولڈن آفر ہے۔ کیونکہ دوستوں اتنے پیسوں میں بہت مطلب اتنے کرائے میں بہت زیادہ پیسہ بچ جاتا ہے۔ یہاں سے گلے دیکھ سکتے ہیں بالکل کلیئر ہیں دونوں بریڈوں کے دوستوں، ٹھیک ہے۔ اگر ان کی عمر کی طرف آئیں دوستوں تو یہ 14 سے لے کر دوستوں 16 ماہ کی دونوں بریڈیں ہیں۔ پہلی بریڈ آپ کو چیک کروائی جا رہی ہے دوستوں ڈچ فریزین، بہترین جانور دوستوں، 14 ماہ کی بریڈ ہے۔ ڈیمانڈ کی طرف اگر آئیں دوستوں تو 1,10,000 روپے دوستوں اس بریڈ کی ڈیمانڈ ہے۔ بتا چکے ہیں دوستوں تمام بریڈوں میں کمی بیشی ہو جائے گی، ریٹس فائنل نہیں ہیں دوستوں۔ آخر میں دوستوں فریزین جانور گلے بالکل کلیئر، کوئی بچہ نہیں ہے دوستوں، 16 ماہ کی بریڈ ہے، چلا پھرا کر بھی آپ کو دوستوں چیک کروائی جا رہی ہے۔ اس کی اگر دوستوں ڈیمانڈ کریں 1,24,000 روپے دوستوں اس بریڈ کی ڈیمانڈ ہے، کمی بیشی تمام جانوروں میں ہو جائے گی۔ اور آج تو گولڈن آفر بھی ہے ساتھ ہی دوستوں، آپ کو آلریڈی بتا چکے ہیں، تو ماشاءاللہ گولڈن آفر ہے، کمی بیشی ریٹس میں بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ چلا پھرا کر دکھا رہے ہیں، کال اینڈ واٹس اپ نمبر بھی دوستوں اوپر موجود ہے، جو بھائی بھی دوستوں خریدنا چاہتے ہیں رابطہ کر سکتے ہیں۔